Open your hands. सगळे हात उठे करात. सगळे तुम्ही हात उठे करात. To receive. Open your hands. Lord, I receive. Lord, I receive. All things are possible. Lord, I receive. Lord, I receive. Lord, I receive. All things are possible. Lord, I receive. दोळ्यांची इस्त. Right? What is the solution to a person who is lame? जो कोण ठोंटो आसा त्याचो सुटावो चलोंक. What is the solution to the person who is a leper? जाका कोड जाल्या ताका सुटावो कितें नितोळ जावपाक. Cleansed. What is the solution to a person who is deaf? जो कोण भेरो आसा ताचो सुटावो आयकोंक येवपाक. Hearing. What is the solution of a person who is dead? मेल्ल्या मनशाक कितें सुटका To be raised up. जिवो जावपाक. Now, what according to Jesus is the solution to a person who is poor? गरीबाक सुटका कितें. Preach the gospel of Christ. गरीबाक कसलो सुटका आसा. Are you शुभ getting it? वर्तमान परगट करूंक. Are you getting that? Are you getting this? Now please understand the definition of a person who is poor is a person who is in lack. He doesn't have the ability, he doesn't have the empowerment to bring those things into manifestation. But praise be to God, when the gospel is preached and the person receives the word of God, that word of God has the ability of God, the empowerment of God. And when the person receives and believes and agrees and meditates and speaks and acts on it, he gets the ability to be free from any kind of poverty. Did you get it, please? Did you get it, please? सो जो कोण गरीब तो जेजूचे प्रमाणे कोण गरीब जाचेशी देवाची पदवी ना, देवाची बेसावां तयार करपाक. तर कशे भाशेन ह्या गरीब मनशाक सुटका मेवता. शुभ वर्तमान परगट जाता तेन्ना तेका तें देवाचें उतर, शुभ उतर, जिवें उतर तें तेका मेवता. त्या उतरांत आसा पदवी देवाची बेसावां तयार करपाची. Praise the Lord. Now let's say I got a problem in the marriage. सजमोया म्हाका म्हणटा म्हज्या काजारी जिवितांत त्रास आसात. That is poverty. ती जावन आसा म्हणटा म्हजी गरीबसाण. Prosperity is where there is nothing broken, nothing missing. You are having in abundance to fulfill the purpose and plan of God that God has called you for. येस मेळप यशस्वी म्हणल्यार कितें. जो काजारी जिवितांत No, not Kazari. Every area of your life, न्हूच काजारी जिवितांत सगळ्या तरेच्या जिवितांत you have in abundance. सगळें भरोन वत्ता उपट जिवीत. That you can use those resources. आनी ह्यो वस्तू ज्यो भरोन वत्तात त्यो उजार करूंक जाता. That you are lacking in nothing. हे भाशेन तरूय आसतना तूं उजार करता दुसऱ्या पासत तें पूण तुका उणें जायना. And you are able to fulfill the plan and purpose of God. आनी हे भाशेन तूं दिता आनी देवाचें जें कार्य आहा तें फुडें वत्ता आनी तुका उणें जायना. दिता पूण तुका उणें जायना. Are you understanding? Now let's say I got a problem in my marriage. सजमोया म्हाका म्हज्या काजारी जिवितांत त्रास जाल्यात. That's poverty. तेका म्हणटात गरीबसाण. Now what is Jesus saying? This poverty can be destroyed by the preaching of the gospel. तर जेजू कितें सांगूंक सोदता. असली गरीबसाण म्हणजे काजारी जिवितांत सुसेग ना ही जावन आसा गरीबसाण. असली गरीबसाण कशी सोडोवंक जाता. हाका सुटावो कसलो. शुभ वर्तमान परगट करून सुटावो दिवंक So जाता. what is the gospel about Christ? सो क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान म्हणल्यार कितें. The word of God regarding marriage according to Jesus.
सो देवाचें उतर जे काजारी जिविताचेर बरयलोलें आसा तें जेजू क्रिस्ता प्रमाणे तें शुभ वर्तमान. Are you with me? Are you with me? Okay, I've seen so many marriages restored. Let me give you an example. हांवें कितलींच काजारां पळयल्यांत जीं तुटलोलीं तीं परतून घडल्यांत. A Hindu brother, एक हिंदू भाव 7 years divorced by his wife. 7 वर्सां तेका भायलेन सोडलोलो, डिवोर्स जाल्ली. Heavily drugged with medicines. तो ह्या वर्सांनी फकत पिल्लां घेतालो, सारकी 4 पिल्लां घेतालो To sleep, न्हिदपाक, heavy in alcohol आनी भरपूर सोरो पियेतालो and not in his senses. आनी ताच्या हे स्थितीदान आसनासलो. Praise God. And the word of God that was preached is, what God has joined, nothing separate them. And They are both one flesh. जे उतर तेका परगट जालें तें म्हटल्यार जें देवान घडलां तें कोणाच्यानूच मोडूंक जायना, कित्याक ती तुमी आतां दोगां नात पूण एक. So day and night he began to speak it, he began to meditate on it, and he kept on and on and on. तर हे गरीबसाणेंत जेन्ना तो काजारी गरीबसाणेंत जेन्ना सांपडलोलो हें शुभ वर्तमान तेका परगट जालें आनी हें शुभ वर्तमान तो दीस रात आपल्या तोंडांत घालून उलयत रावलो, चिंतीत रावलो मनांत आनी तेच भाशेन करीत रावलो. He was preached on deliverance. ताका परगट केलोलें सुटके बद्दल. He got out of alcohol without withdrawals. तो सोऱ्यांतलो भायर सरलो कांयच त्रास जायनासतना. He got out of that sleeping pills without any withdrawals. न्हिदपाचीं जीं पिल्लां घेतालो ते शिवाय तेजी न्हिदोंक जायनासलें तितूंतलोय तो भायर सरलो कांयच त्रास जायना. Began to meditate on the word of God day and night. देवाच्या उतराचेर तो नियाळूंक लागलो दीस आनी रात. And in 3 years' time, his wife and his children are all restored. The marriage is restored. आनी 3 वर्सां भितर less than 3 months. 2 years? No, before within 1 month the result he. No, that was the process, but Yeah. the real restoration was about in 2 years. I don't know. ओय सगळें जाता म्हणल्यार एक 2 वर्सांनी म्हाका ना, बट इट वॉज मोर फास्ट ब्रदर. विथीन 1 month तेंचे परतून एकवट जालो. Praise God. Okay, now I want to give you another example so that you understand. The boys are brought here who are totally alcoholics and drug addicts. आतां हिंगा ह्या जाग्याचेर आमचेशी एक घर आसा जेंकां तुटोन मोडलोन पडलोल्यांक जे सोन सोऱ्यांत बुडल्यात, काबार जाल्यात, ड्रग्सांत काबार जाल्यात तांकां. Now, according to Jesus, the preaching of the gospel is for the poor. Correct? जेजूच्या No, परमाण no. Listen, that scripture says, and the gospel is preached to the poor. जेजू म्हणटा हें जुवांक सांगात, गरीबांक बरी खबर परगट जाली. Right? Come on, right? Right. Now, if these boys who are in drugs and alcoholic, are they prosperous or poor? I'm not talking about the money, because we also had people in the center who were business people. They had no issue with the money, but they were still poor in their mind. They were oppressed. They were in addiction. Are you understanding? So I'm not talking about money. I'm talking about an area of his life where the thief has come and stolen and killing and destroying his life. Are you understanding? And Jesus said, I've come to give you life in abundance. In which area? In every area where you are poor. Now. If you understand the definition of poor, you will find there are some areas of our life we are still struggling. Come on. जरी तर आमच्या जिवितांत आमी नदर मारून पडल्यार असले भाग आसात जंय आमी त्रासांत पडलेलीं आसात. Come on. That is the area where the thief has been stealing and robbing us. आनी त्या भागांनी चोर आमकां येवन चोरूंक लागलो आसा आनी आमचो इबाड करूंक लागलो So आसा. what is the solution that Jesus is talking about, that area where you are poor? तर तुवें सुटावो कसलो आसा जो जेजू सांगता तो? Jesus is saying the preaching of the gospel. फकत शुभ वर्तमान परगट करप. Now when these boys come here, जेन्ना हे भुरगे हांगा येतात, do you know what is the admission fee for any person who wants to be put in the rehab center?
तुमकां खबर आहा कितले दुडू घेतात ते जेन्ना कोणाकूय दवरूंक जायो जो त्रासान सांपडलेलो आसा ताका. Admission fee for any person who wants admission in the Rehab Center is the parents and the family has to memorize the word of God, about 50 scriptures, and come and give us the dictation. When they have memorized those 50 scriptures, the admission is given to them free. What are we saying? You got to get the word in your heart, because through that word there is a power that is flowing in your loved one. By the time the loved one is in the center, there is something supernatural happening in his life. कितले दुडू नात भितर ताका असल्या तुटोन मोडोन पडोन सांपडलोल्याक हिंगा रावपाक दुडू नात. ताका वगत तांच्या गोच्च्यांक, ताच्या आवय बापायक वा ताच्या भाव भयणांक तांकां कितें करचें पडटा? तेणी देवाचें उतर सुमार 50 देवाच्यो भासावण्यो तांच्या काळजांत घालच्यो पडटात. तें बाय हार्ट करचें पडटा आनी आमी तांचें डिक्टेशन घेता. तें तोंडपाट जालां वो ना म्हणजे देवाचें उतर तुवें घातलां काय आजून हुस्कोच तुजे भितर घातलेलो आसा. आनी तें देवाचें उतर जें घराब्यान बाय हार्ट केलां तें जातात आमकां एक डेपॉझीट तुज्या भावाक, तुजे भयणीक, तुज्या घोवाक नवें जिवीत जें तुवें तुजे भितर घातलां. तो देवाचो देवाचें जिवीत, देवाची पदवी येता आनी ताका बदलता. Now when they come inside, not even once we tell them you should not drink. जेन्ना ते येतात हांगा आमी एकूय फावटी तांकां सांगना तूं सोरो पिये नाका म्हूण. But we give them the gospel of Christ day and night. पूण आमी तांकां जेजूचें शुभ वर्तमान दीस आनी रात परगट करतात. What is the meaning of the word preaching? परगट करप म्हणल्यार कितें? What is the meaning of the word preaching? परगट करप म्हणल्यार कितें? If I come and read 10 scriptures, जरूय तर हांव येवन 10 भासावण्यो उलयतां, but I don't explain to you the inner revelation of that scripture. पूण जरूय तर हांव ताचे भितरलें तुका गूढ सोजमायना. हाली उलयतां देवान कितें म्हटलां तें. I do not give you how this word works. आनी हांव तुका सांगना कशे भाशेन हें देवाचें उतर उजार करूंक जाय तें. Will you be able to believe that word? जाल्यार तुका सोत मानूंक जातलें देवाचें उतर? No. So what is the job of a preacher? तर शुभ वर्तमान परगटणाराचें काम कितें? His job is not to take 50 and 100 scriptures and bombard on your head. शुभ वर्तमान परगटप्याचें काम असलें न्हय की देवाच्यो 50 वा 100 भासावण्यो घेतल्यो आनी मारीत रावल्यो, उलयत रावल्यो, सांगत रावले. But his job is to make you understand. पूण शुभ वर्तमान परगटप्याचें काम घेवप देवाची भासावणी आनी सजमणी दिवप त्या भासावणे Show बद्दल. you practical working way. दाखोवप कशे भाशेन ही भासावणी तुका जिविताक फायदो करूंक जाता. That's the time the seed is planted. त्याच वेळार जेन्ना सजमणी मेवता ती बी भितर किल्लोन येता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And that gospel preaching, Jesus is saying, will bring you out of any kind of poverty in your life. आणि असले शुभ वर्तमान जे देवाची भासावणी घेवन सजमयतात ते थंय तसल्या वेळाचेर तूं कसल्याय तर गरीबसाणेन सांपडलेलो आसा जाल्यार तुका तितूंतल्यान भायर सरोंक पदवी मेळटा. So let's say a person has got a problem in the marriage, सजमया एका मनशाक काजारी जिवितांत त्रास आहात, but the message, the preaching of the marriage is not given to him. पूण सजमणी ताका मेवंक ना. काजारी जिविताचे सुटका कशी मेवपाक त्रासांत. Will he get freed? जाल्यार ताका सुटका मेवतली. I'll give you an example. आपण तुका म्हणटा एक उदाहरण दिता. When I started doing this work, जेन्ना हांव हें काम करूंक लागलो, I read a scripture that says, आपणें वाचलें एक देवाची भासावणी. freely you have received, freely you shall give. जें तुका फुकट मेवलां तें फुकट वांट. It is more blessed to give than to receive. तें भाग्यवंतपण दिवपाक तूं दिलो जाल्यार तूं एक भाग्यवंत न्हय मागता तेन्ना. Praise God.
So I decided I will believe the scripture and put it into practice. तर जेन्ना आपणे म्हणटा हें वाचलें तेन्ना हांव तें म्हज्या वेव्हारांत कोत्तलो देवान सांगलां तेंच कोत्तलो म्हूण चिंतलें. So I met this brother. तेन्ना तो म्हाका मेवलो. Praise God. He began to come with me. हांव ताचे सांगाता वचोंक लागलो. So he also emptied his purse. सो हांवूय म्हजेशी कितें आसा तें दामून दवरूंक लागलो. हालेलुया. आनी हांव ताचोय हात दामून दवरूंक लागलो. अरे तूं कितें कोत्ता? आत्तां बायबल क्लास दिता थिंगा आहा. हें कितें दिता? हें दिवप हें पयलां म्हज्या जिवितांत. फकत हें दितात तें हें दिता तें वो हें दिना. वय ना. Are you with me? So when I would preach and I would empty my purse, this man would always come to stop me. सो जेन्ना वो सुरवातेक म्हाका मेवलो परगोट कोत्ता आसतना कोणूय मेवलो वो कोण गरीब अनाथ आश्रमांत वेतालो आनी आपलें पॉकेट पर्स काडटालो आनी थंय आदार करूंक दितालो तेन्ना हांव ताका थांबयतालो. अरे कितें तूं कोत्ता? Because he had not been preached about giving. कित्याक म्हाका शुभ वर्तमान दिवपा बद्दल शिकोवंक नासलें. So that area of his life he was poor. तर त्या भागांत हांव गरीब आसलो. Are you understanding? Are you Yes. understanding? Are you understanding? So when I began to explain to him, he said okay, but it was still so. पूण जेन्ना तेणें म्हाका सोजमायलें कितें म्हणलें तो म्हणूंक लागलो जें देवान उतरांत बरयलोलें आसा दिवप एक भाग्यवंतपण न्हय घेवप हें जेन्ना तेणें म्हाका सांगलें तेन्ना हांवें म्हणलें वय अशें बरयलोलें आसा. म्हाका दिसतालें की फकत हें दिता ताणें आनी हें दिवपाची गरज ना म्हूण. सो तो म्हणटा तुका दिसता तें कुशीन काड तुका हें जें हांव दाखयतां देवान कितें म्हटलां तें तुजे तकलेंत घाल. So by God's grace, I began to come to Goa. आनी हे भाशेन तो गोंयां येवंक लागलो. So I would bring the audio cassettes and give everybody free. तर तो बोमोयसान येता तेन्ना कॅसेटी हाडल्यो. त्यो कॅसेटी तो रिकॉर्ड करून घेवन येतालो बुक्स हाडटालो And I would give them. आनी तो फुकट म्हजेशी दितालो वांटपाक. So he came with a brilliant idea. एक दीस म्हाका बरी तकली येयली. He only will explain to you his scheme. Tell them. म्हाका हेचे चुरचुरे दिसले. What you? ओ बाडो येता गोंयां सगलो दीस What is पेस्तो चुरचुरे? कोत्ता आनी वयल्यान तो बुक्स हाडटा सीडी हाडटा आनी आमी गोंयकारां ते सगळे हात पुंजायन ते घेतात आनी घरा वतात आनी त्याचो कांयच फायदो काडिना तशें म्हाका दिसलें. So he thought that I'm bringing so much. So he felt for something about me, and everything has been given free, and they take it whether they use it or not, and all those things. सो हांवें चिंतलें कितेंय तरी कलेक्शन येवंक जाय. जेन्ना हें वतात तेन्ना एक ट्रेयांत व्हरपाची एक ट्रेयांत कितेंय घालपाचें म्हूण हांव इगोजेच्या भायल्यान रावलो. कित्याक हे पयशे ताका पत्तून दिवंक जातात हे भाशेन बोमोय वचोन पत्तून तेच्यान हाडूंक जातात असलो धंदो म्हजे तकलेंत तयार So जालो. he came with a brilliant scheme. We will not ask people for money. He did not tell me. It was his scheme. तो ते सायडीन प्रिचींग कोत्ता हांव हे सायडीन ट्रेयो सोदता भायल्यान उबो रावपाक. So he kept the tray in one side with the books and the cassette, and on the other side a blank tray, and he must have put some money over there for the first counter so that people will know that you have to put money in this tray. I don't Sir know. is laughing there. You don't laugh, sir. Okay. Oh, who is laughing? Sir, Arana. Okay. So he did that scheme, and in the evening, I did not know anything. In the evening, when the whole set was over, he comes with a big bag full of money. आनी हे भाशेन हांवें दोग-तीग जाणांक तयार केली बुक्स दिवपाक आनी एक सायडीन घेवपाक बुक्स दिवपाक. एक अनाउन्समेंट करूंक ना पूण वयता तेन्ना लोकांक सजमता न्हू एक व्हरपाचें एक दिवपाचें. So तर evening. सांजेच्या वेळाचेर हांव एक पोती येवन तेका दिली. So I said, where did you get this from? खुंयसान हाडल्या ती तो म्हाका विचारूंक लागलो. What was your answer? तो भितरूच आमी हे सायड हांव वांट्टा आनी कलेक्शन करता. तो थिंगा भितर मागणें करता थिंगा ताका कांय खबर ना हांवें कितें केलां तें हे सायडीन. Then what was your रातचें answer? जेन्ना मेळ्ळें हांवें म्हणलें हांवें तें हें कलेक्शन केलां भायल्यान हें दिता तेन्ना सीडी दिता तेन्ना. सो हें घे तुका व्हर
म्हूण सांगलें. तेणें म्हाका सांगलें, कोणें सांगलां तुका हें म्हाका जाय म्हूण? हांवें कांय तुका सांगूंक ना म्हाका कितें उणें आसा म्हूण. म्हजेशी देवाच्या राज्यांत दिवपाक भरपूर आसा. म्हाका कांय उणें जायना. उणें जालें जाल्यार हांव तुका सांगतलो आहलो, म्हाका कांय उणें ना. तो म्हणूंक लागलो, हें बरें आसा, हें तुकाच दवर. आनी तेजेर मागणें करून तेणें तें म्हाकाच दिलें. So the whole bag of money I prayed and said, this is yours, you keep it. आनी तितूंत आसले मोडीचे पयशे सुमार 150 वो कितें 180 रुपया. आनी हें असलें कलेक्शन करून हांव तेका दिवंक सोदतालो. कितें एक फूल ना पाकळी. So I began to, बरें जालें तेणें मेजूंक नासलें म्हूण तें. so, नाल्यार म्हाका दिसता आसलें हो मेजले आनी उणें हात म्हणून घडये पुत्तून वता म्हणून. तेका तेणें बॅग बरें व्हडलें वयता तेन्ना. so I told him, brother, if we don't follow what the word of God says, you will be poor all your life. सो तो म्हाका सांगूंक लागलो, जें कितें पवित्र पुस्तक म्हणटा तें प्रमाणें तर तूं करिना जाल्यार तूं आख्खो जिवितांत तुज्या गरीबूच उरतलो. So he made a decision that day. तर त्या दिसा हांवें निर्णय केलो, If you are so sure about what you are preaching, जरूय तर तूं खात्रेन सांगता देवाचें उतर खरें जाता म्हूण, today I make a decision, no matter what happens, I will be with you. We will not take collection, we will do it free. जाल्यार हांव तुजें मानून घेता आनी हांव तुज्या सांगाता आहा. सगळें कितें कोत्तोलें आमी आमच्या न्हूच गोंया सगळ्याक आमी फुकट करुया. And हांव तयार आसा. praise God, this was about 12 years back. सुमार 10 ते About 12 years, yeah. 10-12 वर्सां आदींतली खबर ही. Hallelujah. Now in those 12 years, I want you to just think, doing it according to the word of God, how much has God blessed us? आतां पळयात, देवान सांगलोलें दी आनी भाग्यवंत पण जो कोण दिता तो एक भाग्यवंत, न्हय मागता तो, न्हय घेता तो. आनी पळयात जे भाशेन देवाच्या उतरा प्रमाणे तो देवाचें उतर दीत रावलो. आमी जें कितें करूंक जाता तें दीत रावलें. रावप फ्री, जेवण फ्री, ब्रेकफास्ट फ्री, हें सगळें हाडप पावोवप फ्री, हें सगळें जें करूंक लागले. तुका दिसता कितें तरी बेसांवान देवान बोल्ल्यात म्हण आमकां? काय आमचें उणें जालें, रितें जालां? काय भायल्यान कोण ट्रे एकठांय करतात? जें कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे केल्लें ते प्रमाणे आमकां बेसांव दिलें देवान, वय वो ना. So question, are we poor when it comes to finances, or are we prosperous when it comes to finances? How did it come into prosperity? Yes, we did not have the money to eat food. I did not have money to eat food. I did not have money to buy a mic stand. I did not have money. But praise God, I received the gospel, and this gospel, when I believed and I acted, it changed my poverty from finance to prosperity. Are you getting it? So without the preaching of the gospel, you cannot come out of your poverty. सो जरी तर जेजूचें शुभ वर्तमान, देवाचें शुभ वर्तमान तुका परगट करूंक ना जाल्यार तुज्या त्रासांतलो तुटोन मोडोन आसा त्या त्रासांतलो तुका भायर सरोंक पदवी मेवची ना. I want to give you another see what is he saying? To the broken hearted, healing to the broken hearted. Okay. When I was brought, I did not have a mind that I was in a condition when I did not know my name. When I was brought to the retreat. आपणाक जेन्ना पयलेच पावटी रेतीराक हाडलोलो, आपण येवंक नासलो, हाडलोलो, तेन्ना म्हाका म्हजें नांव कितें तें नको आसलो. I had no memory. म्हजी तकली पिड्ड्यार जालेली. I could not recognize my wife and म्हजी children. बायल कोण, भुरगीं कोण तें हांव नकळो जालो. Taken to a psychiatrist. एका दोतोराशी, पिश्यांच्या दोतोराशी ताका व्हेलोलो. But praise be to God, पूण देवा कारगा every day the word of God was being preached. दर दिसा देवाचें उतर तेका परगट जातालें. So when the word of God was being preached, I was poor when it comes to my mind, oppression, depression, suicidal tendency. सो तो गरीब कसो बसून आसलो, न्हूच दुडवानी, पूण तकलेन सुटलोलो, पिसो जालोलो, घराबो त्याचो जाग्यार नासलो, दुडूय म्हूण तूं नासलेच, पूण तेका शुभ वर्तमान परगट जालें.
So the more and more the gospel was preached, and the gospel changed my thinking. Today when I go and tell people, hey, there was a time when I was in depression, I was going through a psychiatric treatment. People don't believe. My friend, when the gospel is preached, God heals you so beautifully and so perfectly that people will find it difficult to believe that once upon a time you were in that pit. कोणाकूय आतां हांव सांगता सोत मानूंक अवघड जाता तांकां दिसना जें कितें हांव सांगता तें सोत म्हूण पूण हें सोत पूण फकत तें कितें जाता जेन्ना शुभ वर्तमान येता तेन्ना त्या शुभ वर्तमानांत देवाच्या उतरांत आसता पदवी तुका तितूंतल्यान भायर काडपाक. So which area of your life are you poor? तर खंयच्या भागांत तूं गरीब आसा? That is the area where the gospel has to be preached, and that gospel has the power to deliver you and prosper you in that same place. तर ज्या भागांत तूं गरीब आसा और ज्या भागांत तूं तुटोन मोडोन पडलेलो आसा त्याच भागाचो शुभ वर्तमान तुका परगट करूंक गरजेचें. कित्याक फकत शुभ वर्तमानांत पदवी आसा तुका त्या भागांतल्यान वयर उबारपाक. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. We will continue this topic tomorrow. फाल्यां आमी परतून चालू करचें जें कितें आमी आतां सोंपयतात तें. And that is why, my friend, that is why you will find here we don't lay hands on people, we don't want to pray over people, because we understand if you receive the gospel of Christ, this gospel of Christ can prosper you in any area of your poverty. Are you understanding? हाका लागून म्हणटा आमकां खात्री आसा आनी ताकाच लागून आमी हात दवरून मागणें करपाक वेळ इबाडिनात. कित्याक आमकां खात्री आसा शुभ वर्तमान परगट केल्यार तुका देंवचाराच्या बांदपासांतली सुटपाक पदवी आसा म्हूण. Are you there? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Can we all stand? सगळीं उबी रावया.